तौबतन नसूहा क्या होती है? इसको बाज़ लोगों ने तो कहा नसूह जो है ये नसीहत खैर खाही से है, यानी ऐसी तौबा होनी चाहिए कि इंसान अपने लिए खैर खाही का इजहार करे कि उसके बाद वो गुनाह ना करे। अल्लाह। दूसरा तौबतन नसूहा इस एतबार से है कि एक अरबी में इस्तिलाह इस्तेमाल होती है अस्लुन नासिह, सही, यानी शफाफ शहद। तो तौबा इतनी शफाफ होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सुभान कि जैसे शफाफ शहद होता है उस तरह की होनी चाहिए। और तीसरा इसका मफहूम तौबा नसूह के हवाले से कि नसाहत सौब एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि कपड़े को रफू करना, कि जिसके अंदर कोई कट लग गया है सही, सही, तो उसको रफू करके वो कट जो है वो पूरा पुर कर देना। क्या बात। तो गोया अब आपने जो तौबा करनी है वो इन तीनों में से किसी पहलू को कवर करती होगी, तो वो तौबतन नसूहा है। सही। अच्छा, इसको एक इमाम बगवी अलैहि रहमा ने एक हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से एक रिवायत नकल की है। मुझे नहीं पता उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी सनद है उसकी इस्नादी हैसियत क्या है, लेकिन इमाम बगवी अलैहि रहमा ने नकल की है कि हज़रत मुआज़ कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि तौबतन नसूह क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि तौबतन नसूह ये है कि अल्लाह से इस तरह से तौबा करना और इस तरह से नदामत का इजहार करना कि जिस गुनाह के बारे में आप तौबा कर रहे हैं उस गुनाह के बारे में आपका अज़म ये हो कि मैं कभी इस गुनाह की तरफ दोबारा नहीं लौटूंगा। जिस तरह जानवर के थन में से दूध निकल आता है और वो वापस कभी नहीं लौटता, इस तरह से ये तय कर लेना कि मैं ये वापस कभी नहीं लौटूंगा। ये मिसाल दी कि इस तरह से इंसान तय करे कि मैंने वापस नहीं लौटना, तो वो तौबतुन नसूह होती है। सही, सही। अब अगर किसी ने तौबा की है जी और तौबा के बाद उसका अज़म यही है, और तौबा की 4 शराइत में एक शर्त भी ये है सही कि अय्याज़िमा कि वो ये डिटर्मिनेशन और इस इरादे का इजहार करे जी कि अल्लाह यऊद इलैहि अबदा, कि दोबारा कभी भी इस गुनाह की तरफ वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। अगर ये गुनाह की ये जो तौबा की शराइत में सारी शराइत मौजूद हैं, लेकिन 4 शराइत। सही। सबसे पहली शर्त है अय्यंदिम अला फ़िअलिही, बिल्कुल, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये दूसरी शर्त है, इससे भी पहली शर्त यह है अन युक़लि अनिल मासिया, कि सबसे पहले यह है कि इंसान गुनाह से बाहर आए। बिल्कुल ठीक। गुनाह में मुलव्विस होते हुए तौबा कबूल नहीं होती। बिल्कुल ठीक। यानी आप अगर किसी भी गुनाह में मुलव्विस हैं और तौबा किए जा रहे हैं तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही गुनाह से बाहर अन युक़लि अनिल मासिया, ये पहली शर्त है, उसमें से बाहर निकल आए। बिल्कुल ठीक। फिर इसको भी दूसरी शर्त आप करार दें कि अय्यंदिम अला फ़िअलिहा, उसके ऊपर उसको नदामत हो, पशेमानी की, अल्लाह मैंने तो नहीं करना था, ये हो गया। तीसरी बात ये कि याज़िम अल्लाह यऊद इलैहि अबदा, ये अज़म करे कि मैं दोबारा कभी भी इसमें वापस नहीं आऊँगा, इस गुनाह के अंदर। बिल्कुल ठीक। और उसमें उस मिसाल को ले लीजिए जो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस में है कि जिस तरह थन में दूध वापस नहीं जा सकता, इस तरह से आप गुनाह की तरफ वापस नहीं जा, ये अज़म हो, ये तौबतुन नसूहा। चौथी शर्त उस वक्त लागू होती है जब आपने किसी उस अमल के अंदर, उस गुनाह के अंदर किसी आदमी का, किसी फर्द का हक भी शामिल हो। आपने किसी का हक मारा है, तो जब तक आप उसका हक उसको वापस नहीं करेंगे आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। लिहाजा ये नहीं है कि आप सिर्फ अल्लाह से तौबा कर लें, आपने किसी का माल चोरी किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, अब अल्लाह से तौबा कर लें तो आपका गुनाह माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सही, सही। हुकूकुल इबाद जो हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, फिर आप अल्लाह से माफ़ी मांग लें। बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर किसी का अगर हक आप पूरा नहीं कर सकते, आप उससे माफ़ करवा लें। सही। आप उससे माफ़ करवा लें कि मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं पूरा कर सकता। सही। फिर आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। अच्छा, जब किसी ने तौबतुन नसूह की है और सच्ची तौबा की है तो वो तौबा है ही ऐसी कि उसके अंदर ये डिटर्मिनेशन शामिल है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा इस गुनाह की तरफ। ऐसे। अगर ऐसी तौबा की है सही तो वो कबूल है इंशाअल्लाह। सही। और अगर वो तौबा करने के बाद उससे गुनाह चाहे अगले 5 मिनट बाद सरजद हो जाए, ये अब उसका मामला नहीं है। सही। उसकी तौबा अगर इन सारी शराइत के मुताबिक थी, ठीक, और उसमें ये अज़म शामिल था कि मैंने सारी ज़िंदगी गुनाह नहीं करना, अगर ये अज़म शामिल था तो उसकी तौबा कबूल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर फिर उससे गुनाह हो गया तो ज़ाहिर है वंस अगेन वो किसी हालात की मगलूबियत होगी या जज्बात की मगलूबियत होगी। तो जब फिर गुनाह हुआ तो फिर उसके ऊपर वो उसी तरह की तौबा फिर लागू होगी, फिर होगी तो फिर वो तौबा कबूल हो जाएगी। ये अमल अगर कोई शख्स दिन में 10 दफ़ा भी करता है
مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے، کیا اس کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب معاف کر دے گا؟ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یقیناً اس کو یہ یقین ہے، اسی لیے تو آپ سے معافی مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا. کیا بات. اچھا کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو پھر معافی مانگتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب اب بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. اچھا اس کا مطلب گناہ کے دوبارہ ہو جانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی توبہ کی کوالٹی کے ساتھ ہے کہ آپ نے توبہ کس قسم کی ہے. اگر توبہ کی کوالٹی ٹھیک ہے تو گناہ معاف ہے انشاءاللہ. حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پھر کہ اب میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے، یہ گناہ کرتا رہے توبہ کرتا رہے، میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے. توبہ اصل میں مومن کی زندگی کا منہج ہے. مومن کی زندگی توبہ سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گناہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا 100 دفعہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور تم بھی توبہ استغفار کیا کرو. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ کرتے ہیں تو ہم کس بات میں، ہمیں تو سارا دن توبہ اور استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ مومن کی زندگی کا ایک منہج ہوتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا رہے. اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، وہ واپس آئے، بار بار اپنا رجوع اللہ کرتا رہے، اور رجوع اللہ کو ری انشور کرتا رہے اور رینیو کرتا رہے. بالکل صحیح. اور یہ انسان، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا منہج دیا ہے اصل میں، جس کا جو انسان کی مومن کی زندگی کا منہج ہے. وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ لازماً توبہ کرے، پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے. گناہ نہ بھی ہو توبہ کرے ایسے اور توبہ کرتا رہے اور رجوع اللہ کرتا رہے. لہٰذا جو سوال آپ نے کیا تھا اس میں یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ بار بار ہوتا ہے تو گناہ کی ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب توبہ کی تھی تو اس وقت اللہ سے کیا عزم کیا تھا. واہ بالکل صحیح. اگر اس کی کوالٹی ٹھیک ہے تو توبہ انشاءاللہ قبول ہے. صحیح. اور اگر اس میں بدنیتی تھی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک دفعہ میں معاف کروا لوں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، صحیح. اگر یہ بدنیتی تھی، اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے. ریپیٹیشن کی کیا بات ہے؟ اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے اگر اس نے بدنیتی سے کی تھی. لہذا نیک نیتی کے ساتھ کی ہوئی، پوری شرائط کے ساتھ کی ہوئی توبہ وہ انشاءاللہ قبول ہے.